BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on The Remnant's Call. En Israel, Okay, the first story from Israel la primera historia desde Israel. is about this girl. She's 20 years old. Esta niña tiene 20 años. They have a show like The Voice in Israel. Ellos tienen un show como La Voz ahí en Israel, You know, where contestants come and they sing, right? donde las personas van y cantan. Well, this girl here, she's messianic. Esta muchacha aquí es judía mesiánica. Now, you could be an axe murderer in Israel. Puede ser una what? An axe murderer. O un asesino de hacha. You can be an adulterer in Israel. Puede ser un adúltero en Israel. They'll forgive you. Te perdonarán. But if you're a messianic believer, Pero si eres un creyente they mesiánico, hate you. ellos te odian. So this girl's on the show and she's getting near the finals. Esta muchacha está en el show y ella está llegando a las finales. And the hosts, like Simon, asks her, so what are you? Y el que le entrevista como Simón le dice, ¿quién eres? So the girl says, I'm a messianic Jewish. Y le dice, yo soy una judía mesiánica. And we believe in Yeshua. Y creemos en Yeshua. So the guy says, what does that mean? Y el hombre le pregunta, ¿qué significa eso? So she says, Messianic Jews are Jews who believe in the Tanakh in the New Testament. Somos judíos que creemos en el Tanakh y el Nuevo Testamento. So so the person says, so that's a type of Christian? Y esta persona le dice, entonces eres un tipo de cristiano. And she says, no, Y ella le dice, no. it is a stream of Judaism. Es una clase de judaísmo. Amen? Amén. This is a good thing. Eso es algo bueno. This is a good thing. So keep her in prayer. Her name is, let me get that name back up. Shai. Manténganla en oración. El nombre de ella es Shai. 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 Like Yishai, but the girl form. Como Ishai, pero la manera de mujer. Yishai, remember, that's Yeshua, King David's great-grandfather. Ishai es el nombre del abuelo del rey David. Yishai, remember, Naomi and Boaz had Yishai. Naomi y Boaz tuvieron a Ishai. So Shai is the girl form of Yishai. Ishai, esa forma para muchacha es Shai. All right, and here's another fascinating thing. Aquí vemos otra cosa fascinante. They unearthed this synagogue up by the Galilee. Descubrieron esta sinagoga en Galilea. And it dates back to the 1st century. Y data al primer siglo. This could have been one of the synagogues that Yeshua preached at. Esta pudo haber sido una de las sinagogas donde Yeshua enseñó. Man, imagine going there and walking around that. Imagínate entrar allí y caminar allí. That's something I'd like to do. Es algo que me gustaría hacer. Okay, so they unearthed it and it dates all the way back to the 1st century, they La said. descubrieron y esto data al primer siglo judío. Okay? And in this next story, Y en esta próxima historia, this is a fascinating story. Off the coast of Haifa, esta es una historia fascinante en la costa de Haifa. there's always been this mythological stories about the lost city of Atlantis. Hay estas historias mitológicas de la ciudad perdida de Atlantis. Well, off the coast of Haifa, Pues en las costas de Haifa they found a lost city. encontraron una ciudad perdida. They found foundations Encontraron fundaciones in the water. en el agua. And they got this bowl out of there, Y sacaron este utensilio de ahí and it dates back 6,000 years. y data como a 6,000 años atrás. Okay, and also could be the lost city of Zor. También puede ser la ciudad perdida de Zor, That was off the coast of Haifa. que estaba en las costas de Haifa. Okay, so a lot of things are being revealed. Muchas cosas están siendo reveladas. Everything that's covered will be uncovered, says God, in the end of days. Todo lo que está cubierto será descubierto, dice Dios al fin de los tiempos. But just look at, here it's a foundation that they're uncovering. Miren que esta es una fundación lo que están descubriendo. And it's in a lot of water. Y está mucha agua. And our next story
Nuestra próxima historia. This is a story to really keep in your prayers. Esta es una historia que realmente deben mantener en oración. Poverty in Israel is up to 2.5 million people. La pobreza en Israel ha subido, ahora son 2.54 millones de personas. Almost over 31% of the nation Casi el 31% de la nación lives in poverty. vive en la pobreza. Now we help out some of this. Nosotros ayudamos en algo de eso. I take 10% of what you guys give to the congregation, Yo tomo 10% de lo que ustedes dan para la congregación. and the man who hosts our website Y el hombre que tiene nuestra página web has worked a deal out with the supermarket. tiene un contrato con un supermercado. So I give him money. Yo le doy el dinero. He goes to the supermarket Él va al supermercado and says, "Here's $500. y le dice, aquí tenemos $500. Let the Holocaust survivors come here and shop and use that $500." Que los sobrevivientes del holocausto vengan y utilicen esos $500. So your money from here goes portionally to Israel El dinero que viene aquí, una porción va a Israel to feed the poor. para alimentar a los pobres. So occasionally, if you want, we'll take up an extra offering to send it directly there and give to the poor. Ocasionalmente, si es el deseo de ustedes, podemos hacer una colección extra para mandar ese That's what we're dinero going to a do. la We're going to gente set up pobre. those penny jars again. Vamos a poner estas jarritas de pennies otra For vez. Purim, that's what we're going to do. I want to send a big donation to Paul over there in Israel to feed the poor. Para Purim quiero reunir algo de dinero para mandar esa donación a Paul en And I've been Israel. working with Paul for about 10 or 11 years now. He estado trabajando con Paul por 10 u 11 años ya. And if you want to directly donate to him, Y si go to quieren- inspiredfaith.org. Y si quieren donar directamente con él, pueden ir a la página inspiredfaith.org And you hear our radio show there at 7 o'clock on Saturday mornings. y pueden escuchar nuestro radio show ahí a las 7 de la mañana el sábado en la And mañana. just write in a note from Beth Goyim, Y escriben la nota de parte de Beth Goyim. and he'll know what to do with it. Y él sabrá qué hacer Or con write el in dinero. there to feed the poor. O escríbelo para alimentar a los pobres. He's a good man. Él es un hombre muy bueno. All right, next story. Próxima historia. Here, an Israeli wins the teen tennis tournaments. Un joven israelí gana el campeonato de tenis. His name is Yishai Oliel. Su nombre es Yishai Oliel. He won the under 14 age category. Él ganó en la categoría bajo 14 I think años. he's got this long hair thing going on here. Entonces, What do you think? He's perdón. Andre Agassi or something? Okay, so yes, the Jews are winning tennis now. Los judíos están ganando el tenis It's a ahora. Zionist plot. Es un plan sionista. All right, here's a story to keep in prayer. Esta es una historia que deben mantener en oración This también. family was driving to their home in Samaria, Esta familia estaban manejando a casa hasta Samaria. and the wonderful, peace-loving Y Muslims, los maravillosos amantes de la paz those fine, musulmanes, outstanding people, esa gente que muy fina, decided to throw a firebomb at their car. decidieron lanzar una bomba molotov a su carro. That's what's left of their car. Y eso es lo que queda del carro. Nothing. Nada. And the people were in it. Y la gente estuvo ahí dentro. And the 11-year-old girl got very seriously injured. Y la niña de 11 años fue malherida, muy mal. So keep her Muy in your malherida. prayers. Mantengan ahí en oraciones también. Ask that the Jehovah Rapha would come and heal her. Pidan que Jehová Rafa venga y la cure. She's still in very serious condition. Ella aún sigue en condición muy seria. Next slide. Próxima página. Anti-Semitism this week. Esta semana en el antisemitismo, In the first story, en la primera historia. here's the head of the BBC, the British Broadcasting Company Television. Esta es de la cabeza de la BBC, de la BBC en Inglaterra. He's Jewish, Él es judío and he's been living there in England quite some time. y ha estado viviendo ahí en Inglaterra por algún tiempo ya. Here's what he said this week Esto es lo que él dijo esta semana about his home in England. acerca de su casa en Inglaterra. I never felt so uncomfortable being a Jew in the UK as I felt in the last 12 months. And it made me think about, is it our long-term home actually? Él dijo, nunca me he sentido tan inconfortable siendo judío en Inglaterra, en el Reino Unido, como me he estado sintiendo en estos últimos 12 meses. Y me pongo a pensar
si esta sería nuestra casa permanente. The anti-Semitism around the globe, everybody, is very high. El antisemitismo en el mundo ha subido a niveles altos. People are moving from other countries to Israel, even though there's no jobs. La gente se está moviendo de otros países hasta Israel, aunque no hay trabajos. They'd rather be surrounded by their enemies than sort of have this type of atmosphere. Ellos prefieren estar rodeados por sus enemigos que vivir en un tipo de atmósfera como la que viven Get ready ahora. for something very big to happen worldwide. Y prepárense para que algo pase a nivel mundial. This is a great sign. Esta es una gran señal. In the next story, La próxima historia. here in France, it is getting absolutely abhorrent to live there as a Jew. En Francia se está haciendo muy difícil el vivir siendo judío. And here they fired gunshots into a print shop in Paris. Aquí dispararon a una tienda a una impresora, a una imprenta en París. And why did they do it? ¿Y por qué lo hicieron? All because there was a mezuzah on the door. Porque estaba una mesusa en la puerta. Get ready, everybody, it's coming. Prepárense que se acerca It's coming fast. y se acerca pronto. All right, and the next end time stories ripped from the headlines. En la profecía de fin de los tiempos, Here in Deuteronomy 28, verse 15, the promise. en Deuteronomio 28, verso 15, la promesa. God says if you refuse to pay attention Dios dice que si no quieres poner atención to my laws, a mis leyes, I'm going to send you curses in abundance. voy a mandarte maldiciones en abundancia. In abundance. En abundancia. Here is what has happened over the last 37 straight months. Esto es lo que ha pasado por los últimos 36 meses. The government has been giving out food stamps El gobierno ha estado entregando cupones de comida to excess of 46 million people. a 46 millones de personas. This can't sustain itself, people. Esto no se puede sostener solo. The system is about to crash. Este sistema está a punto de caer. And when it does, Y cuando lo haga, it's going to be very, very, very bad. va a ser algo muy, muy malo. Okay? So if you need food, if you can't make it, don't take the government's money. Si no tienes comida y no puedes reunir para comprar comida, no tomes el dinero del gobierno. Come here, we'll give you food. Ven aquí que te daremos Even comida. if you got to eat rice and beans, that's okay, you're Au- eating. Aunque tengas que comer arroz y frijoles, pues está bien, al menos estás comiendo. But as a Torah follower, Pero como un seguidor de la Torah, we don't let the government take care of us. no dejamos que el gobierno nos We cuide. take care of one another. Nos cuidamos los unos So de if we los got to otros. eat less, we all eat less together. Si tienes que comer menos, comeremos menos juntos. I think a few people here need to lose a few Yo pounds. yo pienso que algunas personas están bajar de peso. Yeah, I'm talking about you there, brother. I'm talking about you. And a bunch of me, and me too. You know, when they point one finger that way, you got three pointing back here, right there. But if you ain't got food, let us know. Pero si no tienes comida, déjanos saber. We have been, people have been donating and specifically saying use this for food. Hemos tenido gente que han estado donando y diciendo específicamente que utilicen esto para comida. And we might, probably going to be going over to Costco to get like 200 pounds of rice. Y quizá vayamos a ir a Costco a comprar 200 libras de arroz. Rice will keep you alive. It kept me alive in some other places. Right? El arroz How many? te mantendrá Do I get an vivo. amen, Spanish people? Amen. Rice and beans. Right? Arroz Rice y and beans. frijoles. Hot sauce. Make sure you get the hot sauce. Asegúrense de comprar salsa picante. Make sure you get the hot sauce. It keeps that you got to get some Tabasco. Okay? Big and ketchup. Ketchup, okay? That's Connor and Tristan did the ketchup. I hot sauced it. Okay? Don't take the government's money. No tomen el dinero del gobierno. All right. Deuteronomy 28 verse 18. Deuteronomio 28, verso 18. God said, I will curse your cattle Dios dice que maldecirá a los animales and the flocks. y las aves. Okay? Here, this is part of the curses. Esta es una parte de la maldición. That is hamburguesa. Esa es una hamburguesa. Before it goes on my grill. Antes de que vaya al asadero. It's now at a record high per pound, $4.20 a pound.
Ahora ha subido a $4.20. That's why we're talking chicken. Por eso estoy hablando como pollo. Because it's not that expensive, right? Porque no es tan Because if you got caro. rice and beans, you get a little pollo, you're good. Tenemos arroz y frijoles con pollo y estamos bien. What did we eat when we had nothing as kids? ¿Qué comimos cuando no teníamos nada I ate cuando so éramos many niños? chickens, I thought I was a chicken. Comía tanto pollo que pensé que era un pollo. You know, my dad had a stroke. Mi papá tuvo un ataque. We had nothing. No tuvimos I nada. started to walk like this Comencé a caminar así. and start, going out with my foot. Comencé a hacer así con mis pies. Okay? But here, this is part of the curses. Pero esto es parte de la maldición. It's part of the curses. Esto es parte de la maldición. God said, I'm going to take your cattle. Dios dice que voy a llevarme tus You rebaños. done yet? Want me to go get the vacuum? Okay. Next. Okay. There's the shop vac in the back. Just plug it in and. Okay. Okay. In Psalm 14, En el Salmo 14, verse 1, verso 1. there are people that say that there is no God, and God says they're idiots. Hay gente que dice que no hay Dios y Dios les dice son idiotas. That's what that word fool means, idiots. Eso es lo que la palabra tonto significa, que son Okay. idiotas. Now, in this story, Ahora en esta historia, here is the Christmas display in the state capital of Michigan. It is a snake. oh, este es algo que está puesto en el estado, en el Capitolio de Michigan. And here's what the says: the greatest gift is knowledge. You are correct. Y dice Knowledge que of the Holy One. El mejor regalo es el conocimiento. Esa es una culebra. Okay, they put this up next to the manger. Pues lo pusieron cerca del pesebre. So there was a satanic symbol of the manger Había el símbolo satánico del pesebre. next to a satanic symbol of Satan. Y junto al símbolo satánico de Satanás. Yes, the manger is a satanic symbol. Sí, el pesebre es un símbolo satánico. Why? ¿Por qué? Because God said, make no graven images unto me. Which part of the second commandment don't you understand? Porque Dios dice que no se hagan imágenes enfrente de mi cara. ¿Qué Second parte no commandment. entiendes? Don't Segundo make mandamiento. any picture. Hi, the baby Jesus. Hola, baby Jesús. Which part of number 2 don't you get? ¿Qué parte de la número 2 no entiendes? So, no, I can't say that having a manger outside is good either. Tampoco digo que tener un pesebre es bueno. Okay? Next story. Próxima historia. Hatred of the word, John 15, verse 18. Odio de la palabra, Juan 15, verso 18. The Lord said, if the world hates you, understand, you know what? They hated me first. El Señor dice, si el mundo te odia, entiende que a mí me odiaron primero. Now, here in the wonderful Muslim country of Saudi Arabia, Ahora en el país musulmán de Arabia Saudita, okay, if you're caught carrying a Bible into that country, si se te encuentra llevando una Biblia Listen up a good. ese país, listen good, they'll kill you te van a matar just for carrying a Bible. solo por llevar una Biblia. Okay, this is what the wonderful peace-loving Muslims do Esto es lo que los amantes de la paz musulmanes hacen. because they're such a peace-loving grouping of people. Porque son un grupo muy amoroso y pacífico. Okay, so they'll kill you if you have a Bible. Ellos te matarán si te encuentran con una Biblia. The next story is wars. La próxima historia es guerras. Matthew 24, verse 7. Watch what's going on, everybody. Mateo 24, verso 7. Pongan atención a lo que pasa. In the first story, La primera historia, where it says kingdom versus kingdom, cuando dice reino contra reino. the wonderful peace-loving Muslims, Los pacíficos amantes de la musulmanes 2 events happened in France this week, actually 3. han estado envueltos en 3 eventos esta semana. We already spoke about the shooting at the Jewish printing shop. Ya hablamos del ataque a esa impresora judía. Then a Muslim was driving his car Y después un musulmán estuvo manejando and he su decided vehículo. to run over 20 people yelling, Allah, Allah, Bing, Bang, Akbar. Y decidió atropellar a mucha gente gritando sus palabras. Because they're so peace-loving, those Muslims. ¿Por qué aman tanto los musulmanes? And then another wonderful peace-loving Muslim Y otro amante de la paz musulmán went into a police station fue a una estación de policía and he had one of these. y tenía uno de estos. He had one of these. Y tenía uno de estos. And he decided to stab
two police officers. Y decidió apuñalar a 2 He oficiales de critically policía. injured 2 of the police officers. Y lastimó o hirió críticamente a 2 policías. Then the rest of the police officers decided, Y el resto de los oficiales de you have been policía tried and decidieron, convicted. Bang, 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 you're dead. eres un convicto, estás muerto. Actually, they didn't have to choke him that way. No tuvieron que Bang, ahorcarlo. you're dead. Un disparo y se murió. Okay? And on the key of the choking, La clave de eso de ahorcar. if you're speaking, Si estás hablando, that means you're not being choked. significa que no estás siendo ahorcado. Okay? Because what happens, ¿Qué pasa? how are you hearing my voice? ¿Cómo es que tú escuchas mi voz? Air is passing through my larynx. El aire está pasando por mi laringe. So if you're being choked, you won't be able to be heard. Si a ti te están ahorcando, no vas a poder ser escuchado. So I know a lot of uneducated people. Yo sé que mucha gente que no tiene Oh, that educación, cop choked him. ese policía lo ahorcó. He didn't die of that, Él no guys. se murió de eso. Because when somebody's saying, you're choking me, you're choking me, Cuando alguien le dice, me estás ahorcando, me estás I- ahorcando, must not be doing a good job since I'm still hearing you. quizá no ha de estar haciendo un buen trabajo porque aún no escucho. Okay? So here, this guy went into the police station and seriously injured 2 cops. Este hombre fue a la estación de policía e hirió fatalmente a Because 2 he's a policías. peace-loving Muslim. Porque él es un musulmán amante de la paz. Next story. Próxima Matthew historia. 24, verse 7 again. Mateo 24, verso 7. War stories. Historias de guerra. The United States is being very quiet, but they're sending a lot of troops over by Russia. Los Estados Unidos está siendo muy silencioso acerca de esto, pero están enviando tropas a los límites con Rusia. We're building up a very large military force right by the Russian border. Están construyendo una fuerza militar grande con los límites de Rusia. And they go, oh, we're just practicing. Y ellos dicen que solo están practicando. Wait, yeah, I believe that. Sí, yo creo eso. You know, come on. They're getting ready for a fight. Se están preparando para una pelea. Understand man speak. Entiende el lenguaje del hombre. You talking to me? ¿Estás hablando conmigo? You must not be talking to me. Tú no debes estar hablando conmigo. Okay? This is men flexing their muscles. Estos son los hombres mostrando sus músculos. So here in the next story, En la próxima here's the historia. Iranians flexing their muscles. Estos son los iraníes que están flexionando sus músculos. That's a missile that could hit most of Europe. Ese es un misil que puede golpear en cualquier parte de Europa. And they said, oh, we're just practicing. Y también dicen que están practicando. You're right. You're not lying for once. Tú estás correcto, no estás mintiendo por primera vez. Because you got to practice so when you really want to do it, you hit your target. Porque tienes que practicar cuando quieras realmente golpear a tu So they brought the ship into the Mediterranean. Salud. blanco. Entonces tienen que practicar en el mar Mediterráneo. Next story. Próxima historia. And Taiwan is getting ready for a fight. Taiwán también se está preparando para una pelea. This is a really cool looking ship. Este es un barco que se ve muy Okay. bueno. This Muy is bien. what they are calling a aircraft carrier killer. Esto es lo que le llaman un portaaviones asesino. Why do you have aircraft carriers? ¿Por qué tienen portaaviones? Well, because they bring the airplanes closer so they could bomb you. Porque esos buques traen los aviones cerca para que te puedan bombardear. So they want to stop them from getting closer. Quieren detenerlos cuando se acerquen. This is men flexing their muscles. Estos son hombres que están flexionando sus músculos. Okay? And here in Psalm 83, I recommend everybody studying this. En el Salmo 83 recomiendo que todos estudien este salmo, Verse 1 through 7. versos 1 al 7. This is a grouping of people that gets together Este es un grupo de personas que se juntan to try to destroy Israel. para tratar de destruir Israel. This group has not gotten together just yet, Este grupo aún no se ha puesto juntos, except for now. excepto por ahora. In this next story, La próxima historia, IS is closing in on Israel from the north and from the south. el Estado Islámico se está acercando a Israel desde el norte y el sur. When you look at Psalm 83, Cuando miras al Salmo 83, you see this grouping of people. ves este grupo de personas. Okay? Here, ISIS is that grouping of people now. El grupo islámico, el Estado Islámico es ese grupo de personas. Okay? They're in Syria,
Ya están en el sur de Siria. They're now in the capital of Syria. Están en la capital de Siria, en Damasco. They're in the Golan Y Heights. están en los altos del Golán. They're in the Sinai Peninsula. Están en la península del Sinaí. Get ready for the war, baby. Prepárense para la guerra. Get ready for them to attack on every side. Prepárense para que ellos ataquen en todo lado. Next story about earthquakes. Próxima profecía de los terremotos. Here on an island off of Africa Aquí en una isla que está en las costas de África, called Cape Verde. en Capo Verde, What's verde? Isn't that a color? green. It's a green place. Es un lugar verde. Okay. It is very green because it's volcanic. Es muy grande porque es verde porque es volcánico. We got a lot of volcanic activity where the people had to leave the island. Tuvieron mucha actividad volcánica y la gente tuvo que salirse de las islas. All right. Next story. Próxima Oh, historia. that's all the stories we have for today. Esas son todas las noticias que tenemos para hoy. Keep your eyes on all the military stories. Mantengan sus ojos abiertos con todas las noticias de la Because the other story we didn't get into, porque la otra historia que no vimos the Russian economy is crashing. es que la economía rusa está cayendo. And so when that happens, Cuando eso pase and you built up a military, y construyes una milicia, what happened in World War I and World War II? ¿qué pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Well, especially World War II, what did Hitler use? Especialmente en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué utilizó He Hitler? said, our economy's crashed because of all the Jews. Hitler dijo, nuestra economía se cayó a causa de los judíos. You know, so what is Putin saying? It's the Americans that are bad and the Jews. Putin está diciendo que los americanos y los judíos son So the malos. ruble has like really disintegrated. El ruble se desintegró. That's why he's got all this military stuff built up. Por eso es que tiene todo este material militar que ha construido. And he's going to use it. Porque lo va a usar. So be ready. Prepárense. All right, there were 195 of you guys out there last week. Hey, hit the donate button, would you please? Hubieron 195 de ustedes en línea la semana pasada. Volteen el botón.